Hai guys, hari ini aku bersama teman-temanku. Mau bertamasya kah? Jatim Park 2 naik bus banyak banget. Jadi mau naik kemana? Jadi Park 3. Dua. Jadi Park 10 atau 2. Naik apa? Bis. Kata-kata hari ini kak? Hah? Kata-kata hari ini. Berumur, nak. Berumur ikan lele. Main bis dulu, Le. Oh cakep. Masuk. Ikan lele itu jadi Park 2, Le. Masuk nang, masuk.